السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دوست أدا برزه وراب سبكار دي الخير مقدمة وراب كاس وقتها. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى بالمرة. بالمرة ازاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. بالمرة باللغة الأردية والهندية بمعنى لقي هات. لقي هات. أحضر الشاي بالمرة. أحضر الشاي بالمرة. लगे हाथ चाय भी ले आना. लगे हाथ चाय भी ले आना. ادفع رسوم المدرسة بالمرة. ادفع رسوم المدرسة بالمرة. باللغة الأردية लगे हाथ स्कूल का फीस भी कर देना. लगे हाथ स्कूल का फीस भी कर देना. باللغة الهندية लगे हाथ स्कूल का चोलक भी कर देना. लगे हाथ स्कول का चोलक भी कर देना. إذا ذهبت إلى القرية أحضر المانجا بالمرة. إذا ذهبت إلى القرية أحضر المانجا بالمرة. अगर गाँव गए तो लगे हाथ आम भी लेते आना. अगर गाँव गए तो लगे हाथ आम भी लेते आना. سأتناول الطعام بالمرة. سأتناول الطعام بالمرة. लगे हाथ मैं खाना भी खा लूँगा. लगे हाथ मैं खाना भी खा लूँगा. من فضلك قم بعملي بالمرة. من فضلك قم بعملي بالمرة. लगे हाथ मेरा भी काम कर दो प्लीज़. लगे हाथ मेरा भी काम कर दो प्लीज़. إذا ذهبت هناك أحضر الحلوى بالمرة. إذا ذهبت هناك أحضر الحلوى بالمرة. अगर वहाँ गए तो लगे हाथ मिठाई भी लेते आना. अगर वहाँ गए तो लगे हाथ मिठाई भी लेते आना.